Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bas kene bas. Bukaan sokone bukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail ana wa kafilul yatimi kahataini. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Samahatal ulama anal a'izza wa nakhussu bidzikri khadratil mukarram Ajunan Kiai Haji Ahmad Zainuddin Bakri, Ajunan Khadratil Mukarram Kiai Haji Ahmad Mujibur Rahman, Ajunan Khadratil Mukarram Kiai Haji Rafiuddin Mukhtam, sareng Ajunan Khadratil Mukarram Kiai Haji Samsul Arifin, Ajunan Kiai Haji Zainal Abidin, Ajunan Kiai Ahmad Fakih Abdul Mannan, Ajunan Kiai Suudi, Ajunan Lora Hasbullah, Ajunan Kiai Sunarto, Ajunan Kiai Daman Huri, sarang Ajunan Kiai Abdul Wahab, sarang sedaja para alim, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, langkong-langkong ajunan orang sepo Bapak Sulancar, ajunan Bapak Kuat, ajunan Kiai Basri, ajunan Bapak Haji Maskartu, ajunan Bapak Rasidi, ajunan Bapak Muhammad Nur, sarang ajunan Bapak Subaidi, sarang sedaja para tokoh-tokoh masyarakat, para guru ngaji, sekasdajana abtina sangat amul jaaki terhormati, ajunan para panitia pelaksana santunan anak yatim seterlaksana malam samangken Kak Dinto, ajunan Ustadz Samsul Arifin, ajunan Ustadz Arif, sarang ajunan Ustadz Khairul Umam, sarang sedaja para panitia anggota GPRD engki sekalaban arpan muka-muka acara Kak Dinto tak cukup pagen samangken meloloh, namun bi Allah Subhanahu wa taala terus berlanjut sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para ajunan sedaja, para rabu, para undangan, laki bini raja keni, langkong-langkong burlebur na Gusti Kanjeng Nabi, engki Kak Dinto nak kana sesobung orang sepola keen, engki Kak Dinto anak yatim seampon ngaoleh donasi dari para ajunan sedaja. Semoga-moga ajunan yang sudah mendonasikan artanah bi Allah apa saja nangulbu. Amin Allahumma amin. Para rabu, para hadirin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu, ana wa kafilul yatimi kahataini. Engkau jabun Rasulullah ben orang si abentoh alatini dak kanak-kanak yatim jeriah ku laku ya akhirat pada ben keriki tanang dua. Ini kata Rasulullah. Maka ku laku ajunan
bekal asan ding apolong sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu yatim Pak, asli dalam kandungan 6 bulan abana Abdullah set. Maka Nabi Gusti Allah selain muljaaki karena akhlakah, selain muljaaki karena murokah, Gusti Kanjeng Nabi kata juga amuljaaki langkong-langkong dek ke anak ya yatim. Makanya ibila beda pertanyaan, mereka biasanya akhir-akhir mangken panega beberapa tahun terakhir banyak masyarakat menyalahkan. Beda pertanyaan masuk katipan apa ke mana bihasil donasi teraki ke compoan saos tak menabi ipaung ke panggung. Para Rabu punten kak dinto benih yang niat terwalem punten kak dinto taretan ajunan sela ampon rosterosan made pak donasi apareng dek ke anak yatim seeteraki karo manah terosaki taretan bagus panega bagus. Sepanika juga kalaben perkara si akati panika ampun si ambuaki terosaki bagus panega. Anapa? Bila anak yatim pakompol ia ada akati ki puru katika dinto otomatis ajunan dalam atena akartak ngak ka anak tibi leras bagi leras bagi maka ngiring lanjut aki ajunan se apareng maro manabi tibi sebeg lanjut terus aki jambu aki juga sepanika se paongke kagung panggung ngiring terus aki punten kak dinto benikeng niat maina anak kanak yatim justru kak dinto mamulja anak kanak yatim. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu, para hadirin sesami-sami imuljaaki sarang Gusti Allah. Kelakuan bagus akati se kelaku mangken bi gulaban ajuran panika beni tada setan lah Pak. Setan si aku de gulaban ajuran panika beni karo poluan atosan tareta. Makanya setan panika dalam Al-Qur'an sampai sebut sarang Gusti Allah dilafalkan sarang Gusti Allah dalam Al-Qur'an setan panika asompamun dalam perkara kebagusan. Napa jangan setan? La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kayak orang rocing, kayak orang tampuru daja. Mun gulaban ajunan ala kuah bagus pas tebi setan panikai kuda. Kadang saya laki semangat abri kanak-kanak yatim sebini tanda. Bener? Sebini semangat kadang saya laki tak semangat. Maka kak dises secara langsung setan atau kotok kegulaban ajunan kaangkui jauh dari perkara kebagusan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ben gula yakin orang siapa ring obeng nyompeng kanak-kanak yatim akati malam semangken panika bi Allah tak kira saja paseret tunyana pagempang amin Allahumma amin. Makanya gula mator ke Ustadz Samsul Arifin, Ustadz panapa acara diselenggarakan erocing panika donasinya seeka biaya ka angkui acara muntut aki kakung na oleh anak kanak yatim panapa punten Ustaz punten lain gak dinto lain karena cangkolang mana bisa sampai aja arta anak yatim neraka tabu panika Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Setong waktu almarhum al-Baufurlah Kiai Haji Muhammad Samsul Arifin Banyuanyar Rabu alabat ke daerah Tampuru Lao daerah Betes panikah beberapa tahun silam termasuk semangki Kiai Haji Ahmad Mujibur Rahman sekelak lastari Rabu dek ke tempat Kak Dinto almarhum Matwa Abtina Kiai Haji Ahmad Nuruddin Hasbullah termasuk Kiai Haji Ahmad Zainuddin Bakri beliau gitu alabat waktu pas saya almarhum
mana bitak kalep mana paciba kir sapa nikah. Ampun sampun beliau alongku sarang tuan rumah gitu paringi kopi. Paringi kopi ngireng kiai iya tore. Makin gelu dah guna ke sepo panika. Bedaya timengki. Engki leras bedaya timah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Gula ibri kopi nak kana yatim bi sambian. Ni ka artan nak kana yatim. Pamasok ka neraka tabuk gulai ko. Wah, ni kejebun ke Muhammad. Mangkana pahaloncak tuan rumah napa nika? Almarhum Ci Syahid. Punten kiai. Punten kak dinto hubung naban artan nak kana yatim. Setuju mulai ditong setong sampai tok petoan abdina abiyayati bi sekeluarga kiai. Punten tak ganggu ka artan nak kana yatim. Lamun senikah yeno mabi gulai gua. Abu beraja aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu, para hadirin, sesami-sami imul jaaki sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mila dari Kak Dinto ngereng pasemangat kala bencara na ajunan masing-masing. Nama Nabi ikerung panika Pak. Akan ditangkel 10 ri bering keto nak kana yatim itikani. Jadi bedesi ajalan ka angkui ngone etikani ke gerung lastari dari gerung ngalai ke binua lastari dari binua ngalai ke kesare apa napa jabuna beliau engkok mun pas entara karo mana tong septong tak endi waktu mangkana beda panitia si ajalan ke angkui nyare nak kana yatim kompol ke gerung ke binua ke kesare saka itu jadi kalau bencana na ajuran bi tibi sebab alhamdulillah ya malam samakin ki buru oleh senapa donasi oleh senapa seket 5 juta ini toh sebita oh ya Pak ni kemuncak saking ngebahagu lebih ento sombongan Pak tak kena beri sambian beri je pada kengker pekeran apa jauh gelo makai narono Pak mobil LG X hoki roe gua Abu pada kengker pekeran anak la aqudanna lahum siratal mustaqim si asom pasetan para Rabu mangkana tak gempang ajunan saos neka tak mi tong aye timma gula mangken banika ajunan kenjuk tojun saos Pak mangken ajunan juk toju mulai gelek panika kol setengah petok kol petok lober maren loh Rasulullah si ajenci napa ghanimatu majalisid dzikri au majalisil ilmi al jannah ajunan sejuk tojuk mulai gelak panika hasil lah balis bi Rasulullah ku laku jamin masuk suarga Rasulullah si ada bu beni gula Pak beni ke Zainal Abidin puntan pasir beni ke Faki puntan Rasulullah si ajamin juk tojuk tempat adiker ngaci iblis suarga napa boleh bagi iblis nggak panika ki alatini nak kana ya yatim napa tocun lagi ani ke Pak tocun nagu leban ajunan sangu akhirat lopong ki para paninga sera Pak seta iri ya mun beda orang mate bagus orang mate dalam keadaan husnul khatimah orang mate dalam keadaan nyangu kalimah la ilaha illallah orang mate dalam keadaan audu maka jangkolang pong ki ingat gula ki buru polana beda Pak Hasan ikan topan gula pak ingat ternyata diberiin abtina sarang beliau ke Zainal Abidin waktu pas saya nak embuun Pak Hasan panika almarhumah gula dapat kakak sabak selain lakar abe lakar lairi gula teh onceng keng intar gula maka tengah malam intar apa abe pada traumati bagus toh gula teh onceng hutan mangkana setong mate hari Jumat jamin Rasulullah orang semate hari Jumat jamin selamat dari seksa kubur tuh selain mate Jumat mate dalam keadaan tekak benrukuna ia mun tak sebelum apa jeng mari apa jeng tapi paling punten bisa jamin mate dalam keadaan ngakui uduk
Mi sekento ke, gula sampai ngolo ke Pak Hasan panika. Hasan nika. Mator gula. Napa lebur nambun sambian ya lam tunya lambe. Sobung ke. Embuk panika. Mun secara padeng ke gula sobung kelakuan sibuk aneh. Namun cangkolang ke. Mana bi ampun asar kaito sampai maurib sampai isa embuk gula panika make isoro ngakan tanda ke. Ngantosa maurib ngantosa isa mun ruku tak ngantol berarti kan udu pakun langgeng daimun udu mateh dalam keberadaan andi udu telok keutamaan seka oleh sere seta iri ya Pak anengki tak orang tani ke tak pedegeng ke serabai tapi mate dalam keberadaan husnul khotimah ni kasih eka terrogu leban ajunan Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ajudan sejuk tojuk mulai kelak panika punten beda buku na ku laku Pak beda buku na ajudan juk tojuk mulai kelak kolpet tok sampai lober per tojuk bi Allah ampun iblis kencarat lain ngaji nah lain aparing kanak-kanak yatim lain hadir keangkui memeriahkan niat mapunga tuan rumah niat mapunga panitia niat mapunga anak-anak yatim dikirah solawat bahkan deki etotop kala bendoa ampun sambian cek wat-ruat kapi ampun beda toles laku nang alam akhirat mangkana inalay kana colok panika ku laku etotop bi malaikat wa tashhadu arjuluhum soko panika taritan ku laku sida disakses gulaban ajunan iyo ku laku ya alam akhirat pada tang soko kar ngucak soko baba ceoper panika malaikat gula tanah senyak lambe pernaju tojuk panika malaikat kaangkui mapunga anak kanak yatim telocem malaikat maka burung aki saya masuk ke neraka masuk ke surga alhamdulillah napa boleh gula berajuran hadir keng niat mapunga Rasulullah hadir niat mapunga Rasulullah maka gula berajuran mun hadir niat mapunga Rasulullah ya Allah laku gula berajuran bekal itika Nabi Rasulullah alhamdulillah ni kepenyelamat terakhir gula berajuran abu perjalanan akhirat panika beni sekecak non abid perjalanan akhirat kento abid samurah mahsyar 50.000 tahun mahsyar 50.000 tahun siratul mustaqim 1.500 tahun bahkan beda di antara umat Rasulullah nang siratul mustaqim panika ampun 500 tahun ajalan akhir sot kita oleh semiter taretan nah pasesoon Rasulullah ning koncoon sirat salim ummati ya Rabb salim ummati ya Rabb salim ummati ya Rabb ya Allah pasalamat umat abdi na pangeran ni kasesoon Rasulullah bahkan ning emizan itembengan panika beda umat Rasulullah ampun iyon talaki ya kana neraka pahatuwat si orang panika napa tuwata wa Muhammada Muhammad tolongi gula hikwa Rasulullah tak mirang ketuat panika pasera semirang Nabi Adam alaihi salatu wassalam aloncak Nabi Adam matur ke Rasulullah ya Rasulullah sambian iolok ummatah isari bi Rasulullah kifu stop malaikat jender pamasuk ke neraka tembang umat gula panika iku napa sebut malaikat abu gula tak milih umat tasera mangken mun dan sal jening ran pakun yo pada ke neraka jan malaikat napa sebut Rasulullah nika iparingi buku selembar bi Rasulullah tembang boleh tembang ipa pereng ban buku si selembar panika akhirnya si asal lah kecubaan nah sangang polo sangak koma sangak pas abolik taritan pas bagus sangang polo sangak koma sangak pas taduk sakane itu sana gara-gara apa ternyata manusia panika umat Rasulullah
sekalian Salamuddin pernah mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Gara-gara sekalian mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, umat Muhammad panika ibu ngaki taretan saya masuk ke neraka apalik masuk ke surga alhamdulillah. Ya korjaan di coba dekipah mulai di kantor surah bojong Isa di bini nah apa mikir bojong Isa midaya debu kiai ki buru solawat sekalian jamin masuk surga cak aja Pak poton Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu para rabu para hadirin sesami-sami imuljaaki sareng Gusti Allah. Maka penyelamat terakhir Rasulullah. Oh, mon ngandalaki orang tua ke, orang tua tak sakapi na ingat ka nak foto ke. Mon ngandalaki nak foto ke, tak sakapi na nak foto ingat ka orang tua ke. Ampun, tak usah kata jauh na Pak. Banyak orang rocing apa mati ya. Datang anak sebedaring Jember telepon mulai cong apaan mati ya. Apaan sangat mulai si di Jember, si di Sorbeja mulai, si di apa nyaman, si di Sorbeja di Sidoarjo mulai. Dapat karo mana? Napa kewajib na anak ka orang tua ngetok ko penga orang tua nalken waktu apa la sangat la para sete. Pasemak ka kopeng Allah. Banyak apa tak bisa jawab panika. Banyak apa tak ngiding ke suara anak, minta ngiding ke apa lah tak kenal ke suara anak foto. Bahkan datang taretan ale sing udeun ikeng teh setuaan ka mun lesoh nyorot engko sinalkena palancengan kalimat tah la ilaha illallah. Tak bisa jawab orang tua panika. Apa-apa mi tak bisa jawab. Apa embu lalop ka anak Tore. Berapa banyak orang rocing apa mate matura anak Malaysia tak bisa mulai beda tak ada. Banyak. Mi banyak gula ban ajunan anak lalop ka orang to. Abu bani keng telpon Pak Cong mulai are semate Pak Anjong. Napa jawab dari Malaysia? Sapora nom, engkau tak bisa mulai. Keng tak di sangui ko Pak. 13 tahun di Malaysia. Apaan mate? Alasan tak di sangu. Apa hoi jelenggeri Malaysia Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka penyelamat terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana nang akhirat panika ku laku ning swarga taretan. Rasulullah nikah keluar ke dalam swarga, keluar ke dalam swarga. Tak masuk Rasulullah ke dalam swarga, posang Rasulullah. Padahal bi malaikat sarang Gusti Allah ning swarga panika ampun siape korseh benyaan segemi biki. Korsena paseraan Nabi Adam ampun alongku ning korsena. Nabi Nuh ampun alongku ning korsena. Nabi Soleh ampun along kuning ekor sena. Nabi sepak lekor ampun along kuning ekor sena tibi sebab. Tapi Rasulullah tak milih ekor sebab. Karo aleng-leng eswarga, mari aleng-leng eswarga pah keluar ke di luar na, pah nganggel ning ibang labang eswarga. Ni kan Nabi nagulaban ajunan. Tak mikir eswarga ternyata. Along kuning ibang labang eswarga periksa di malaikat. Ya Rasulullah. Mi along kui ka dinto ajunan. Tempat ajunan bedi dalam kak disa beda korseh kak disa korseh sepaling atas kakung na ajunan. Nah pada pun Rasulullah gula tak mikir korseh malaikat. Panapa saya pikir ajunan? Gula mari masuk ke swarga ki buru malaikat. Aleng-leng swarga dari pojok ke pojok, dari patu ke patu, dari atas ke bawah. Aleng-leng dan gula nyari umat dan gula orang rocing swarga. Mi tak ada sekali malaikat itu. Ni kasih dari Rasulullah. Gula bar ajunan saya kaposang bi Rasulullah. Napa jebun malaikat boh? Mon umat ajunan orang rocing. Jak sare swarga ya Rasulullah. Bah, pai sare kam, sare neraka, salabu di neraka. Ki masuk beri iko. Abid deh. Abid tak abid.
abid. Nah pedabun Rasulullah mun sanikah tikal bi gula idan tosai gua ngantos Rasulullah ning ibang labang swarga ngantos Rasulullah akhir malaikat minta teke ngabesaki Rasulullah akhir malaikat matur ke pangeran ya Rob beda umat beda makhluk kaajunan tak endek masuk ke swarga ya Rob milih nang ibang labang sapa jiye ku pedabun Rasulullah tabur Gusti Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya aki apa parlona Muhammad dia nah pedabun malaikat cepon ki ngantos seumat tah sebeda ning neraka nah pedabun Gusti Allah atiu yatini Muhammad apa saya katero Muhammad ben apa saya dantos Muhammad jak sampai pangantos jak sampai paruwat angka kapi umat tah sebeda neraka pamasuk ke surga alhamdulillah rewa nih kan nabi nu leban ajunan ba Allahumma sholli ala Muhammad maka bah toron malaikat pa nih toron marimator ka Allah toron na malaikat pa nih kebeni pah langsung ka suarga ba pah langsung ka neraka na peting depak ka neraka saya kalau malaikat pa nih ka pahasiaran ng ibang labang neraka na padebun malaikat ya ummata Muhammadin finnar umat Muhammad sayopper beri neraka kum mayuja ke kapi yadkhulunal jannata bi syafaatin nabi mban kapire oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mantaran tapak kagulaban ajunan amin Allahumma ikiring taretan orang rocing ikiring masuk ke surga masuk ke surga masuk loh tinglah orang umat Muhammad orang rocing lah masuk kapi ke surga mator malaikat ke Rasulullah ya Rasulullah umat ajunan sebeda neraka ampun masuk ke surga ngiring ajunan masuk misem Rasulullah dari bunga masuk Rasulullah ke surga ya Allah kita ada pak ke dalam Rasulullah taretan ongkun alengka ning ibang labang ke surga mi bah beda orang atau wadah dari neraka umat Nabi Muhammad napa tu wadah orang neraka ya Hanan ya Mannan ya Qadimal Ihsan bahruju dikmalyan judlana bil ghufran Rasulullah mirang burung saya masuk ke surga nah pecandeng neraka si acereng ya Rasulullah mun ajunan masuk ke surga palang abdi ya Rasulullah mun ajunan masuk ke surga poton abdi ya Rasulullah abdi pada umat ajunan keng tak oleh panggilan dari malaikat keng saking dari raja itu abdi makanya selain masuk ke surga abdi ki pakun bederek keren neraka ku cepon umat tabanega Rasulullah burung si masuk ke surga alon cak boleh ke di luar nataretan pahmator ke pangeran sambiang ke astana ya Rob la arda wa wahidun min ummati finnar abdina tak dihidup pangeran mun ki beda setong dari umat abdina ki yopper bi ajunan neng neraka iko ba Allahumma sholli ala Muhammad ki orang derem gulaban ajunan bi Allah itu lang gulaban ajunan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tore gulaban ajunan si adonasi dek kanak-kanak yatim panega ampun tak kira abid saya ganti Nabi Allah pak punten serius panega tunya panega cek tabeng pak mun tabeng buruh dek remek lebah ki bedung tedungan marah mun tak parcaja sambian mun tak parcaja pak nyoba tedung teluareh nang ima sake ih mun tak banyak dengan tersalak bener nyoba teluareh bayi mun tak banyak orang ada bispese bener tunya panika mun eta bang buru mun eke beneng eta bang sambian pak bitunya pak Allahumma sholli ala Muhammad aduh mi sampai kau urusan sambian sepo panika nak kanak ngode bi Allah ni kanak bu lempu sikit buru lahir jamin rezeki Nabi Allah ceki buru lahir toh nak andi minyak nobu
Bener. Ki buru lahir andi minyan obu lengkap ben popoon, lengkap ben sosona. Bener bagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu, para hadirin sesami-sami imul jaaki sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka gula ban ajunan sedaja seekor banaki di malam semakin kak dinto ikan tenah kalaban selebih sampurna lebih bagus sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka cangkolang nikah anak-anak yatim, anak-anak yatim pada kepaan tak ada pak, apaan tak ada. Anak pemik kutu isantune karena cangkolang mun apa lah tak ada senyari nafako lah tak ada. Teku, makanya gula sering mator panika. Beda empat macam aing, itunya gula ban ajuran tak bengal majar sampai mate. Tung aing ketu benambu. Gula tak bahasa kapia bahasa setong bayi. Nomor 2 aing soso nambu. Nomor 3 aing pelo na apa. Gula ban ajuran tak bengal majar sampai mate. Tore ya besaki ni kawamuan sambian ni bagian kek lakian ngubungo kapi yang bagi. Tore bungo tak bungo. Bungo. Mi tak bungo ke. Cek setahun penting tak le mulai dari talon. Bener. Sambian si tak le mulai dari talon demi pasera pak. Demi anak ben bini toh. Abu cek makin saya ngocak pada atan ni pak. Abang jak gula hak karena Allah. Gula kan bungo kaya. Beri kalau sambian si bungo pak. Makin saya ngocak pada bungo. Aro di matang foto si gendara. Mun foto si lambak kok kita atan ni. Abu genteng jak kerja ke. Pasti ngelaong ke ki buru. Mi bungo mak kain nak kena gua. Gule compo atan ni pak. Hutan hak karena Allah. Wallahi atan. Gule compo ngubumbi ngare tibi pak. Mun tak para jaja tanya aki kata Samsul. Ngare tibi gula mangkana tanang gera. Ajunan mun asalaman ben gula, mun tanang gula bekerja cek kasambu. Todus atan ni ke. Napa ka todus pak? Tore mun tak para jaja. Sambian gela lestari aja buih ki. Mu tak le mule setahun dari talon demi bini ben anak. Mungkin gula tanya pak kesambian, diberin kan beri telasan ki pak. Telasan apa kak? Telasan haji ki. Boleh berapa hari ke make? Boleh sebulan. Pola beda orang rocing bagian kayak lakian sempat meleka lampi anyar. Ada mun kayak lakian kayak mun bini ancok tanya akhir. Bener. Marah mun tak percaya, bu. Sambian ko dunga ero mana berempa biki. Iya. Mun tak percaya, mulai sambian marin di pengajian, depak karo mana buka lumari nah, bitong ko dunga binin sambian paling sokoni pak lekor. Mangken aku dungan mira, laku au be ko dung calang. Entara ketamperu laku lem-malem au be bungo. Ni kemundeng bini, mangken pak gula tanya ke sambian, songkoon sambian ero mana berempa biki. Keding aki bu, set, subhanallah, salah setong mun songko celengah, alhamdulillah lah tidak koncoon. Bener, iki. Mun si asong kuan pote ni kah tahu saka bela boleh sambian si asong kuan pote makan ni kita termasuk gula beni oleh na maleh ikam mulai ke oleh na umruan bener iya ko lah songkok celeng sambian panika kadang 2 tahun tak bau pak entar ke masjid lapakun panika siang kuy entar ke pengajian panika siang kuy hurduhur ke datang ngamulong capi alas leso teretan dung tedungan elang ke songkok celeng mi ikening ke tedungi ada di masjid apa je Jumaat ya Allah ibu cek boleh saya tidak koncoon bener pak ayo Allahumma sholli ala Muhammad
Mangkana bila nak kanak panika kaelangan orang tua laki kakuat nah elang taritan bisa kento karena orang laki senyari nafako. Mangkana saya ikut cak yatim mun semate paan mun semate bun beni yatim ruah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu, para hadirin, mayu mulai malam lah. Ambu, abani kaparlo na kan beni gula saya kaparlo. Ni kena yatim lagi. Iya. Mangkana orang sepo na sambian, mun ki bedaya lam tunyah, openi lati ni. Apa ki sehat, embu ki sehat, openi lati ni ke. Ajunan eka piaki ampun pengorbanan ke orang sepona biaya tangkung kok ke tanaga apa can kok ke embu atau bepak mate wallahi pakun kasta ni kasi alatin mun set alatin gula tak aca-aca aduh kadang tinggal pak kerocing embu uni rosoro beda tada apaan itak sentak beda tada saya ambui Allah subhanahu wa ta'ala jelas ada bu dalam Al-Quran. Napa debun Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setong debun Allah nyempe kangko, mari nyempe kangko sing mun ka orang tua apa bagus. Jero soro. Make karo keng ketemu ini ke mahbub. Katamu ini ke fakih sekali taritan. Pahalongku nengilang ker. Biasa kan mun orang rocing. Longku ke. Anak karo di langker bah karo olok-olokan ke depor. Bu, beda kiai kopi 2. Beda tada. Sengak ambu. Make karo keng age bayi kopi cangkolang. Allah si ada bu Al-Quran. Aduh kadang. Gula ban ajunan mangken osom orang umroh pak bagi gula termasuk riberin Jumadil akhir umroh pak sambian ika antoi rocing ke dojo kadang orang kebelu elaon nah kenem ibu nah laki bini karo biasa na ingat ka orang tua ternyata ingat amit ka orang tua mun kapola nage keng beni murni entar amit tapi kadang entar rok matorok bu apa bi engkau mangka talakku bu demak ke Mekah ben siapa ben laki berapa hari 16 hari keng saya ya bu selama engkau beri Mekah Madinah 16 hari jak kalau pai Roma tang sape ngari aki beda tada ambu ke makin cangkolang pai keng kutu kail bi gula ben ajunan mi sa ito Allah si ada bu dalam Al-Quran ajunan mi karokun eporopah kelakuan ibadah asolat haji sekali teretan umroh sekali keng embu ibudi pahipotoro arean sape cangkolang ajunan mangkat ke Mekah mangkat ke Madinah 16 hari ke Mekah seminggu Madinah seminggu depak ke Mekah Quran na hatam 3 kali depak ke Madinah Quran na hatam 3 kali Mekah atau waf libalian umrah libalian asai libalian nang ibadah na Ka'bah yang ke astana nangis cap aing sojana ngalle ke Madinah hatam 3 kali 2 hari hatam masuk ke astana Rasulullah ke raudhah sambil nangis cap akili aing sojana tapi cangkolang embu ibudi petoro ari ansape wallahi sambian tak kira ketemu ben bengla benga swarga maka saya enggak pangas teteh kak dinto Al-Quran si adebu menteri gula ban ajunan bisa ngamal laki setuju amin Allahumma ampun sepanikah pensompeng pamator dari abdinah terbarokaah termanfaatah amin Allahumma amin ihdinas siratal mustaqim korang ben lebih na anyun pangapora assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk dijadikan bekal
menuju kehidupan yang hakiki. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu undangan yang berbahagia, selanjutnya merupakan acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh beliau yang mulia Ki Haji Muhammad Rafiuddin Muhtam selaku pengasuh Pondok Pesantren Nur Syifa Sumber Gedang Batu Bintang. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah salatan tusallimuna biha tusallim ahlana wa auladana wa qribana wa ahbabana wa muallimina wa muta'allimina واصدقاءنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وهكاتها من شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر والمركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والآحاد وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكايدها ومن التردي والهدم والغرق والغرق وجه المصائب واختلافاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسأل العفو والعافية والشكر على العافية والغنى عن الناس ودوم التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اجعل هذه المناسبة مناسبة ميمونة، مناسبة سعيدة، مناسبة مباركة. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل من ساعدنا واجعل من ساعد GPRD والمتبرئين دوناتور هذه المناسبة سعداء مرزوقين موفقين للخيرات. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم ارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم ارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم إن كان رزقنا ورزق أولادنا ورزق طلابنا ورزق طلابتنا ورزق من أحسن إلينا ورزق من ساعدنا ورزق من ساعد تنفيذ هذه المناسبة لPRD والمتبرئين دوناتور هذه المناسبة بالسماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان مؤثرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا ولهم يا رب العالمين ويا خير الرازقين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هدانا الله وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih. Acara demi acara telah kita ikuti bersama, dan kami selaku pemandu jalannya acara pada kesempatan malam hari ini, manakala ada kesalahan atau kehilafan dari kami pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran minni wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.